थांनाय हरनि दामचुकु सति थामची तामानि जराव आसमसा खुमलुं खेरेमबा सा खामनक गानाव तंमा ग्रोंसा फालनक खामै थापला जाखा फालनक खाकसा खामै थापला जाखा पातिमंग सावैमनगा खेरेमबा सा खामनक गानाव तंमा उमा मेडिकल हल थांनाय हरनि जराव बाहायकेबो हर नाङै थांगा सावैमालिया फालनक बिसिंग खामै तंमानि नुगै गानागिरिनि बरक फालनक ताला खाख्रबजाक सोबायलायै हर बुथारि मालाखा ताबो समुको अबसे बाहाय क्लायै ग्रोंसा फालनक खुंसा फालनक ताला रोजाक आबो बिसिंति खामै मानखना केबे बदे सगir जाका एबाके जों फ्रेंनि हप्रिं नाङैदा हरबा आसायमा क्लायखा गोबांमा सुमु आसायजा पातिमानि कक्तमा मानि हरबथानाय ब्रिन्दिया पातिमा थायो फायसोफैखा गानागिरिनि बरक तै हरबथानाय ब्रिन्दिया रगनि कथामुनि बिसिंति हरतै सारे हरबथागै मालाखा पातिमान थायो फायसोफैखा खुमुलुं रादापुर PS नि पुलिस अब निन दुकानदा ताम बमता हायिंखा तिनी अब हायके हर नांगौ होनी खाना माने ताम बम हायके रक नां खाना केसे साइकेल सुन तो एमने सार सातो दुकान को दुरी थांगा तिनी ता इनके नगद थांगे माइती जावै नै तंगलाय द्रप इनकनो माने yang ni kaki o chin दुकान kana ni kaki phun khai gata माने खामै दं खा नै यो बर बतालार जां बै खुमालाय आं दखा इनके परिखे जों गारि बायनायाव फायलेगा आंजि रांगासो स्पिड के चालु यो तीन मा चालु खा नो चालु बै फाया कोइ सबा गया न गला जल बिसिं खाम दं ताको जतन बर बतबो इनके बर बो थाना हमपन बथारि मालिया तै दाहर जि मालिया के साथा गिदे नो सोंफाय ताला फाटफाट तुगै लाखा आंका मन इनके बाके खामदा तो आइरप्रे नों ताम वानसु अब हायके जे खामानि ताम मनि बमति रकनि खाम खाना आमो तामो खा कारेन्डा बिसिङो जय दं हा तामो खा मत सुम सासलामाय साइमिया ताबो तो तामो खा ताम खाना खाम तासो सासुमाय तामले तालार जाके फानु गया समो साइमिया फ्रु वन मदरि थांपुर तामो खा माइदा ओंखाय बोसोरनि नरंनियाव जागा माल रक बोसोरनि खाम खाना बोसोर पार्सेन्ट रक बासि खाबा बोसोर पार्सेन्ट खाम का केसा पार्सेन्ट ताबो एक दिगिनि जे रेक तांजागारो बिति जतन तंगनटा आमो जतन खाम थावजा ताई जतन तो मोटामोटी बासि कांका ताई नों दर बिसा काना सागारंनि सिलिंगराव थाब खाम थावजा ताई किसान बागि बुनि दुकान माने खामगनटा सोंबो तैरुनि हरबाथा बाखिया आंगनो फायर सार्भिस सबर बिगा बरफ किसा उको हेल्प खायतिगा आसंबा बोसोर रांमारि रक ताबु खाम खाना केसा ताबु तो एप्रॉक्स तो आमो सोंबास एक्जेक्ट तो साइमागला ताबके 50 प्लस रक तो तेब सोंमानो तबा एप्रोक्सिमेट नों साकता हेना ओंखाय दुकाननि मुं तामसा केसे दुकाननि मुं खा उमारानि ओइ उमा मेडिकल हलटा आनि परिया सता ओनार के नोंना ओनारिको सिन न कासेल सोंखनि हिन ओंखाय इन्सुरेन्स रक खायजाक रक त इन्सुरेन्स रक आमो तो ताबो माने तामनि सानाय आमो इन्सुरेन्स रक माने खानि नि वानसुगि दं माने आं माने वानसुगि दं दर कनो उमा हायिंगि था कोन साजाला समालिया ओंखाय आंबो किसे yang बिजि बला आमन बागै इन्सुरेन्स खानिनि टाइम आय हायिं थाका ओंखाय दुकान बास बालया को टाक बाय को 1 बছর इको 1.5 বছর रानिं चलि दं दा गामन बागै इन्सुरेन्स रक खाजियाको आं वानसुगि दं माने न ताबो माहाय गथनाङि थाङा माय ओंखाय दुकाननि लोकेसन के साइकेल दुकाननि लोकेसन yang humlong हस्पिटाल तमनियोटा ताबो yang humlong दै फागे फार्स्ट बिथि दुकान मालायो yang दै फागे लास्ट खालाय दं ताबो उमा मेडिकल हल ठीक है मैडम नों अरो जे खाम दङ नों बुफ्रो साइमन खा आं तो फोन खायका आनो तो फोन खाइ नों साइमन खा कयता रगं ना मैडम अब एक्चुअली तो आं बाबा हायके साइमन खान फोन खाइ साव का न नों जेफ्रो फाइनो खयफोर बम हाय मान फैका अमो बिसिंग हर फाइ दं अफर दगा खुलक जगदा ना बन्द पूरा बाइक खुलक लेके दो खा अमो पे ओ अमो जे मालिक तंग अमो न फोन खायका अमो नि बागे फाइ खुलुक खा जुंग खुलुक माय तालाव ओंखाय बम हायके खामका पर पाइसु के खामका बुंना पूरा बिसिंग के हर फाइ दं बम बाइक खाम खानाबो साइयो केबो हर खानांगि रखे ना लाम तो सातर सजाकना पूरा रोतो तालार जा ओंखाय तालाबो गै पिन लाखा बाइक खाम खाना आरो मावनि पेमेन्ट सारानि प्राइवेट पालि और पेमेन्ट का दाम बो हाब जाग पिन नि साव दुआ बिसिंगो खुलुक का फाति वनि साव ताम फाति ने बनु फैता दुकान का खुलक माने बाइक मा खुलक लाखिया इदु गाय बखलाय
তালা বকুই মা খুলক লাগে তা দেব খামথানে সেনে আপনি প্রথম দেখছেন এটা বয়া কথা বলতেছিল হ্যাঁ বাজে মতন ফুটে হ্যাঁ আমার চিনি মাস্টার সাকার আছে ফাঁকা খুব সময় আগে তালা রাজা কয়টা রক খামখানাবো তাই বা মানে যদি বা অনুমানিক আড়া গমেন দাও সামু বম হাইরকনি খামখানা সাইজমান আপলে শুনছেন আমি নলিস ফাইও আনসার আই টিউশন পাই নগো বড় ফেলতা পুরা গেছে স্যার আপনারা কয়টার দিকে আয়া এই অবস্থাটা দেখলা আমরা যেতে 9টা 5টা বাজে এর আগে ফায়ার সার্ভিসে কল করছি তারপরে দেখলাম এই অবস্থা ফায়ার সার্ভিস আয়া কিছু আগুন নিভাইছে এলাকার লোকও খুললা জল টল দিয়া সাহায্য করছে আপনারা এখানে আয়া দেখা আপনার কি তো মনে হয়েছে স্যার শর্ট সার্কিট হয়েছে না কি অন্য কিছু না এটা অন্য না এটার ভিতরে শর্ট সার্কিট হইতে পারে দুপকাঠি তো জ্বালায় না কারেন্টের থেকে এটা হইব ইনভার্টার আছে ইয়া আছে কারেন্ট আছে দুইটার থেকে হইব অন্য কোনো নাশকতা নাই আচ্ছা স্যার যে ঘটনাটা হয়েছে এইটা কোন জায়গা এটা তো এডিসি খেরামবাগ হসপিটালের সামনে মেডিসিনের দোকান আছে আর স্যার আপনারা কোন থানা থেকে আসেন এখানে রাধাপুর পিএস স্যার এখানে কি হইলো আজকে আজকে 9টার দিকে আমরা একটা খবর পাইছি যে খেরামবাগ হসপিটালের সামনে একটা মেডিসিনের দোকানে আগুন লাগছে তারপরে আমরা আইলাম আয়া দেখলাম একটা দোকান কুমারানি জমাতিয়া এর মেডিসিনের দোকান বন্ধ করে গেছে 7:30টার দিকে তারপরে এদিকের লোক শুনতে পাইছে ঘরের ভিতরে যে শব্দ হইতেছে মেডিসিনের যে বোতল টোতল আছে ফুটতেছে তখন ইয়ে করে দেখলো আইলো আয়ার পরে দেখা গেল ভিতরে মেডিসিন পুরা গেছে ভিতর থেকেই আগুন লাগছে এখন এটা সম্ভবত শর্ট সার্কিট ইনভার্টার আছে নিজে আছে লাগছে আর কি অন্য কোনো দোকান নষ্ট হয়েছে না